Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring Pedro. Ka dulur-dulur anu aya di lembur, baraya anu di kota sadayana pokona mah ulah hilap di Sugrep. Babe Channel. Ya, ini apalagi buat kalian pecinta metot peluat. Pokoknya di subscribe. Channel ulah hilap di subrek atuh ya, diramein, roomnya di share, di like, di komen. Nah, pokoknya mah salam siup manis. Salam. Kena euy. Cuk. Ya, naik. Gede euy. Lumayan kawan, aduh. Oh, si merah kena. Lumayan euy. Segede gini nih. Ulah saya letik. Baik, lumayan. Dapat lumanyun. Nah, lumanyun. Yo. Si Ambu menang babon euy. Babon. Nu menang na tah. Hanying. Tuh ditawak lah kumang nyeh-nyoh. Babon euy nyocok lah babona. Aduh, ieu mah dinutin. Ieu makaning A. Nah, ke video teh. Si Ambu kepelan ku si Ambu euy. Ambu kenging babon. Babon atuh. Yo lanjut. Anjir. Lumayan opat ramo. Mang nyeh-nyoh ya. Wah, lanjut tuh. Aduh, mang nyeh-nyoh menang deui euy.
Kada bawa, kada bawa. Aduh, Babon woi. babon bener euy mangnya menang deui euy. Wah, ye. Wush. Tuh. Sabaraha jari coba di ieu. 5 nya. Genep. Genep jari. Aduh, sair. Babong eta babong. Mangnyeh nyoh terus-terusan euy. Oh. Babon. Kumul aing ngajak-ajakan anjing. Tuh kawan, bukannya diserang ikan malah diserang angin sama geledek guys. Oh. Ya pasukan pengedulan mungkul tak aki-aki pengedulan. Aki-aki tah pancakan tah. Ayo si Ambu. Ajak kedua aja ya aki-aki tah. Wararas. Di bagong berkutukan buku ibu behayu pembawa. Nah, Abah tak. Saja benar.